Agaw ni Narciso. Ganyo, 2 points. Three. Para kay Adisas. Labios, 2 points. De Los Reyes, short. Esquera for 2. Quadra for 2. De Los Reyes, 2 points. Nakatapak. Malakas ang tira ni Ganyo pero riba niya ni Narciso. Esquera, 2 points. Tantan for 2. Tantan for 2. 2 points. 5. Two points. Chong for 2. Short. Chong na naman, back-to-back basket. Malakas. Pizarro sa rebound. 2 points. Ganyo. Rebound na yan, Esquera. Esquera pa rin. Esquera. Esquera pinasa kay Labios. 2 points. 10 to shoot. 3 points para kay Ganyo. Ganyo. 14 to shoot. 2 points. At nakuha na si Quadra. 2 points. Agaw. Narciso for 2. Sabay iliwan ni Tantan. At ayan si Tantan. Tantan all the way. 2 points. Chong. Sabay Quadra sa rebound. May kasama pang foul. De Los Reyes. Ganyo. 2 points na naman yan. Adisas. Sabay. 2 points. De Los Reyes. 2 points. Shooters bounce. Sabay pa rin. Rebound Esquera. Agaw. Barliso, 2 points. Two minutes. Quadra. Reyes for 2. Pinasa kay Quadra. Quadra umatake. Quadra nakawala. Reverse layup. Sablay. Rebound niya ni Barliso. Barliso nakawala rin. Short. Barliso pa rin. Turn around. Pasok yan. Ganyo. Yan na. Ginanaan si Ganyo. Atin si Narciso. Inagawa naman ni Reyes. Inagawa rin ni Narciso. Ganyo for 2. Atin si Ganyo. Ganyo nakawala. Ganyo 2 points. At muling lumabang ang Panthers. Malalagas na ang Panthers. Pizarro for 2. At lamang muli ang papawis ng isa. Awin nyo yan. Awin nyo. 5. Ganyo for 2. Pinasa kay Tantan. 2 points. Huli ni Narciso.
Inago naman ni Shego. Shego Oy. Pinasa kay Parliso. For 2. Ate naman si Romel. Pinasa kay Tantan. Tantan. 2 points. 3 points. Para kay Gian. Tayo. 5. 3 points. Radio ang Narciso, 2 points. Isa lang. At yan naman tatapos ang ating ball game. Final score natin, 86-84. At ang nabugi ng ating third place, walang iba kundi ang Kapawis. Gandang laban nun ah.